اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا على ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها على المنافق على ان يحبني ما احبني الى آخر. صدق مولانا علیہ الصلاة والسلام. ینتان برادران خواهران گامی خدمت انوک سلام ارزبت السلام علیکم ورحمت اللہ. من کافی مدت سن مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام شق پہ حکمت پو بیان بچا مچھا مری مشغولات کے تو انو خلاصہ لوس دے فرض مناسبات کے تو حساب پہ کہتا تذکرات ریتان چک فاصلہ سن لذا انشاءاللہ بندس اگر خدا توفیق تانا کہ تو دی فرمو چل زی ادیتی جاق پنا شکری جاق پو انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام شق پہ حکمت انتا بیان بیت و اجاق نانوک امام سجاتی شق پہ رسالہ حقوق شیطان رکنا تذکر رک ارزبا مولا شق پہ نشنیس نا غیر سی حکمت پہ انو غتنگ تھن مچھاسوں سیود کی انتی خدمت اللہ اشعاریک سوں دی حکمت پہ بارے انو مطلب کھچی گیود درنگ مطلب چی انتا بیان بید دو شأن صدور حکمت 45 45واں حکمت پو دی صادر چھایود پو مولا فیق پوز مول بیود پی دی شأن پو یعنی گچوک زستا چی کا موس و نم موس دی بارے انوسن اللہ انشاءاللہ مطلب چک انت خدمت اللہ ارزبت. کتاب غارات زرنچک ابراہیم ابن محمد ثقفی کوفی کی غتن شیعی من دونی ارزشمن ان بیود پی کتاب کنن نچچک کتاب غارات زر منتق جق سیود وجہ تسمیہ نا منتق جق پہ اللہ پہنچین زر بنا مولا امیر المؤمنین فیق پہ حکمت نا یا خطبہ نا فیسسن دچک بنی امیہ پس معاویہ دونس چی چیزات کے تو مولا فیق پہ کنا غارات بسکس ویرنگ نگی مولا خون مبارک سنگ پو گچک خون چانک گرم شخص و خون آلود چھچوس خلاصہ دخ شخص دونی بارے انوک دی کتاب پہ انو مطالب کن کھوں مچھاسوں سو دی کتاب پہ انوک بیان بادشت کی مولا فیق پوز کوفیان کن مردم کوفان شامیان کن نڑے سے دیا معاوین کن معاوینیان کن نڑے سے شامیان کن نا تھامو با کن مقابلہ بایود پی طرف لمیون کوج تاما و حرکت تاما ادی وقت پہ انوک حضرت فیق پہ دستور کنی کا خشک عمل مبس کوفہ پونس ادی وقت پہ کہ حضرت فیق پوز کوفیان کن لا خطاب بسنک سلمس الا ترون یا معاشر اہل الکوفہ لے کوفی قوم کن لمعاشر اہل کوفان کھنتا تھونگ ممیتا کھنتز دقت بامتا غز سفیح نا جاہل ان کھند افراد کن لا دچک ادب تنگ ممنگنا تازیانہ کھتو کل بچھا چھت پنانگ دے تازیانہ کنی ذریعے کے کھنتا ادب تنس لیکن نصیحت چک چھا زرے و دے سوق پلس کنی کنا کھنتز لق لن مزرے دونگا تھونگ ممد و متھونگ وَلَقَدْ ضَرَبْتُكُمْ بِالسُّيُوتِ الَّتِي أُقِيمَ بِهَا الْحُدُودِ دچک غز حدود الہی کن اجرا بانا اقامہ بایود پینک یک تازیانہ کے طور تل چھک تو کل بچھا شتان ادیونی ذریعے کانگز کھنتی کردونس کھنتان ادب تانس ولیکن دیر چک پلس کنی کنا و دے خطا کنی کنا لغلن منگا متھوں کسل مز فما بقی الا سیفی دیون گنگمی کنا از استفادہ بس تا لوس فقط نی شمشیر پو دیمت پیانگ چانگ سنگ ملوس تھمو تانگ ما جانگ تانگ سے شمشیر کے ہنتان رداوا دیمت پا باقی ملوس
وإني لأعلم الذي يقومكم بإذن الله ولكن لا أحب أن آلي تلك منهم. من تصنع شك جمد نا عليلا يقين يود ونا شس يود نا ارتخفيود چیز کھنتن راس بچائن، چیز کھنتن صحیح بسے چوچائن و چیز کھنتن درست بچائن، اصلاح بچائن، دو غار تخفیت اذن الہینا خدای اذن کا منظور کری فیق پیدا شمشیر پو کھنتن چیز ادب بچائن، شمشیر کول برگوشائن، تھمو بارگوشائن، دو غا یقین یود غار تخفیت ولكن لا احب ان آلی تلک منهم، لیکن غا زبان شمشیر کا کھنتن نسپیرتن میود پو زورنا قدرتنا خود کولے ادی زورنا دونی حساب پیگا کھنتن چین زبان تھمو بس اصلاح باید پو دولا غا دوسمت. دیکھنا مولاز کسل مز والعجب منکم ومن اہل الشام، کھنتن اہل کوفہ پاؤننا شامیان کن نسکی شتیان اگنا عجب پدوئن، لیک سنا عجب ان کھنتن نسکی شتیان اگنا کہ دو چین زبانا ان امیرهم یعصی اللہ وهم یطیعونہو. شام پاؤن امیر پو کہ معاویہ انان کھس خدای معصیت نہ گناہ با، لیکن میونس چبا دی امیر پہ اطاعت با. دو عجیبن امیر پو نہ بادشاہ پوس خدای معصیت با، لیکن میونس دینا معصیت خدا بکھن کن اطاعت با. وَإِنَّ أَمِيرَكُمْ يُطِيعُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ تَعْصُونَهُ. چامسک مبارک سیئے دق سے کوفیان کن لخطاب بن مول دکتوک کھنتی امیر پو یعنی غا علی زرنا غا امام علی غا خدای اطاعت پکھن، لیکن عجب پدوئن وَأَنْتُمْ تَعْصُونَهُ، کھنتیز دی امیر پہ دی بادشاہ پہ چبت زربنا معصیت نہ گناہ با، خلاف با، اطاعت میں با. دو عجیب ہیں. شام پونے امیر پون خدای گناہ کار چھا لیکن میونس اطاعت با، کنتی امیر پو خدای اطاعت نہ تمین بکھن لیکن کھنتیز معصیت با، مخالفت با، زر با انکے عمل میں با. ان قلت لکم انفروا عدوکم، وکھنتا سونشک کھنتی دشمن گنڈے سے کھنتیز تھمو باشک کھوئی طرف لکھنتا سونشک زربانا کھنتیز زرت بہانہ بینچک ہوا پو من گرنگ مو چی بسنا چاہم تھمو اچھو بہانہ با. آیا کھنتیز خیال بیتا دشمن کن متنگ نہ برابر انو جہاں یوں اندکتو کھواں گرنگ مو من مت زرے، کھواں چھنتے مت زرے، کھواں دی بہانان مت سمیتا چارا کھواں دینا ہوید کھنتی دا عذر پو کھواں ہوید. نی کھنتیز چیا عذر کھواں زربانا کھنتاں حقیقت کہ اہل جہاد من کھنتی امیر نا دی خدای اطاعت اندو کھن دی امیر پہ تمین بس جہاد من نہ چھکانی لائق ان کھنتاں بندہ من کھنتاں دیاناو نشتیان اگنائن دیانا افراد کن نچوسین کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقبوس دچک کھوری نمزیان اگموس کھچک لوا جہاد بشی کھنتے سونشک دشمن کن برابر زربانا کھوئی چھون زیز ہوا پل ایک سنہ چھنتے چی بسنا چنگ تھمیمنگ نچوک یا گاہ گرنگ میں بہانا گاہ چھنتے بہانا. و خدا ارسان مزاد پس کھوری رسول پلک سلمس قل نار جہنم اشد حرا لو کانو یفقہون، لنگی نبی ارز کھواں زیر جہنمی میو لیک سنہ حرارت پٹکتر یود اگر کھنتیز فکر بید نکتو، کھنتاں چھود نکتو، کھنتیز غور با نکتو. کھنتاں دیناو نشتیان اگنائن کھنتاں دیا افراد کن نچوسین کی حقیقت کا جہاد باید پی شائستہ مت دی تر پہ کا سنگینگی کھری فیق پہ ناراحتی پو اہل کوفہ پون برابر انوک ابراز بس کھنتاں حقیقت کا اہل جہاد من و حقیقت کا خدای اطاعت نتمین اندو کھن غا امیر پو امیر المؤمنینی کھنتاں اطاعت بکھن من دو تعجب اس پر آئین. دی کسل کن مولینا نی دے وقت پہ دی حکمت 45 پو مولاز کسل مسچی کسل مولد لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا على ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر مؤمنی سنمسولی پٹغنا
nga aliz ngi shamshir pe ka chate fangnuk فانكتو تجيب هريس نا عليلا بغض جغزره نيكي ناسين جغزره غلا دشمنی بزره اگر دی حساب کوئی سنم سولی پتاغنا شمشیر کے چاتے فانكتو ما ابغزني كويس غنا نسبة لبغض نا دشمنی اختیار بچمين ولو سببت الدنيا بجماتها على المنافقي اگر تمام دنیای مال جاداد نا یوت پی جایداد کنگنگ ما لکسن استنگنوک منافقا اگر منافق چگل دی دنیا پوگنگ ما رجدل تنگنوک چی فریس علا ان يحبني علیل محبت نرگلوک جوکس نینگنا مودت امیر المؤمنین محبت علی مرتضی انتخاب الزر دنیا پوگنگ ما تنگ نکتو ما احبنی نا علی لخویس محبت جخچمین رگلوک جخچمین وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي دیوزرنا کہ مؤمن از ہرگز نی بغضنا عداوت جخچمین حتی کنتن سنمسول چت فنگ نسانا و منافق دنیا پخوران تنگ نسانا علی فیق پلا محبت جخچمین دو یک چیز شگین خدا ارسان مزاد پہ قضا نہ حکم حساب پہ گڈول بیت پہ و خدا قضا نقدتر پگرک سے پیغمبر فیق پہ مبارکی زبان کا دی قضاء الہی پو جاری چھا سکھن سنکھنین پیغمبر فیق پو سنگ مول بچھا سن قال یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق دیو خدا قضاء حساب پہ کا حکم سنکھنی چیزک کہ انسان از اختیار نگم بو مؤمن از کھری جاہد نگم بو ہرگز بغض علینا عداوت علینا کینہ امیر المؤمنین سین کھرچمین و ہرگز منافق از محبت علی سین کھرچمین زربیت پو قضاء الہی حساب پہ کا حکم سون سے پیغمبر زبان مبارک کا ڈول و کسل مزیا علی مؤمن از یرنگ ہرگز بغض جخچمین منافق از ہرگز یرنگ محبت نا رگلوک جخچمین دیو حضرات فیق پہ 45واں حکمت نورانی کنیاں چچک انشاءاللہ دی حکمت پہ بارے بعض ہم مطالب کے تو یوں میت پہ جلسین ینتخدم اللہ عرضبت خدایا بحق مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام دی رنچن کنی معارفنا کسل کنی کہ آچان خزب سے شش حچک سے غور بس دیونانو عمل بچک پیت پی و عمل باید پی توفیق شزده بس خدایا بحق مولا امیر المؤمنین دی فرد مو چانل زیشی تیانوگنا صحیح بحرالن رحمتنا مغفرت ماہ مبارک رمضان نصیب چکھن شامل حال چکھن دے بنداؤں نشی تیانا چن قرار تون امام زمان فیق ظہور تعجیل شزدبس والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.